received an email or a text or even a card in the mail, and when you open it, it says you're invited? ¿Has recibido quizás un correo electrónico, una invitación, una tarjeta, un mensaje que cuando lo abres dice estás invitado? Who's into those Netflix old school, like Downton Abbey old school Netflix shows? Who have seen those? ¿Quién le gusta ver estos programas de Couple. tiempos antepasados como Downton Abbey? That era takes place in the in the 1800s. Porque Early hay 1900s. programas así que pasan en los 1800, 1900 al principio. And it seems like these guys dress up in tuxedos every single night to have dinner. Y parece que estas personas se visten en un tuxedo, un traje para cenar cada noche. It's like a full-time job. Es como un trabajo completo. They have a guy, a butler, just to dress them. Tienen un mayordomo que es solamente para vestirlos. That would be so annoying for me, Y for eso me real. molestaría a mí, yo creo. But anyway, my point is that you notice that they have a ball every so often. They have like a ball, like a big fiesta. Y a me ha dado party. cuenta que ellos tienen como una fiesta grandiosa, especial, cada vez en cuando. And you see those super cool invitations. They're like leather invitations with the little stamp and then the ribbon. And then they get it and they open it and they crack the seal. And it says, you're invited to this ball or to that party. Isn't that cool? Y es como bien chévere cuando ellos reciben una invitación, es como bien especial, de papel especial, sellado con un sello, y tienen que hasta abrir ese sello de cera para ver lo que dice, y entonces una invitación a una gran cena. That could be a good feeling. It's always a good feeling when you're invited, right? When Y you're a part siempre of something. se siente bien ser invitado a algo y poder ser parte de eso. So then you get excited because you got invited and you share the news with a buddy or a friend. Guess what? And you tell your friend, you call your girlfriend up and you go, guess what? I got invited to this party. Y entonces te emocionas porque te invitaron a esta fiesta en particular y llamas a tus amigos o tu novio, a tu novio para decirles, ¿sabes qué? Me invitaron a esta fiesta. To then later only find out that both of you know the same friend, but she didn't get invited or he didn't get invited to that party or fiesta, but you did. Pero entonces se pueden dar cuenta que aunque los dos conozcan a esta misma persona que está tirando la fiesta, uno fue invitado y el otro no. Who's been there? ¿Quién ha estado en esa On posición? both ends. I think I've been on both sides En of that ambos scenario. lados de ese escenario. I've been the one invited, not knowing the guy I was telling. Whatever, you know what I'm saying. He estado en ambos lados de ese cuento. So what I want you to know that the title of today's message is You Are Invited. Y quiero dejarles saber que el título del mensaje de hoy es Usted está invitado. Everyone here is invited. Cada persona aquí está invitado. The question is, La pregunta es, are you going to accept the invitation? ¿vas a aceptar la invitación? We're here to tell you that we're going to download a message for you to know if you're going to accept the invitation and RSVP your place in the kingdom of heaven and fulfill God's purpose here on earth while you're here breathing. Este mensaje de hoy se va a tratar con la pregunta si usted va a aceptar esta invitación y va a dar su respuesta que acepta para poder reservar su puesto en el reino de Dios. So as we are here in the book of Acts chapter 11, it's a powerful account of how God's grace breaks down human barriers. A continuation of what we've been studying for the last 3 chapters of Acts. It's the same story of Peter's vision. He basically just repeats the same vision again in the first part of the book of Acts, chapter 11. Y aquí en este capítulo vamos a seguir continuando a hablar de la misma cosa acerca de cómo Dios puede romper esas barreras y cómo las rompe. Y Pedro otra vez está contando la visión que Dios le había dado, que nosotros hemos estado estudiando por como los últimos 3 domingos. A lot of times in life, I've seen this, and we used to pastor the youth for many years when we were younger, and we've seen this. And even adults go through this too, is that you look for a club or you look for a group or something just so that you can feel a part or belong. Everybody wants to belong to something, right? Y por mucho tiempo nos hemos dado cuenta trabajando con los jóvenes y aún también en grupos de adultos que cada persona está buscando como un club, un grupo donde uno se puede sentir que pertenece a algo. Because the Bible says we were all created to worship. Porque la Biblia dice que todos fuimos creados para adorar. We were created to worship something. Fuimos creados para adorar algo. I've seen guys a part of the Harley Davidson Club, He visto personas que son partes del club de las motocicletas, the Run Club. el club que corre. There's all sorts of clubs. Hay diferentes tipos de clubs. But I'm telling you,
Pero le estoy diciendo there's one family, que hay una familia one thing that you are always never going to feel left out. que siempre se van a sentir incluidos. And that is the house of God, Y esa the es la family casa of God. de Dios, la familia de Dios. Jesus will always accept you at his table Jesús siempre te va a aceptar en su mesa. if you're willing to come and serve him. Si tú estás dispuesto de venir y servirle a Él. Nobody is left out. Porque nadie se queda fuera. And that is a great thing to know. Y eso es algo grande saber. So if you're in search of trying to fulfill your empty heart or you're trying to belong to something, well, I want you to know you belong right here. Si estás en búsqueda de cómo puedes llenar tu corazón vacío o quieres pertenecer a algo, le estoy aquí para decirle que pertenecen aquí. Here in the family of God. Aquí en la familia de Dios. Can you turn to your neighbor and tell them, in case they didn't hear, nobody's left out? En caso que tu vecino no escuchó, dile nadie se queda afuera. Because maybe they think they're left out. Porque a lo mejor ellos piensan que se quedaron afuera. All right. So there's a little bit of a tension here in Acts chapter 11. Let's read verses 1 through 3. Vamos a leer Hechos 11, 1 al 3. For sake of time, if you have your Bibles, can you please follow along for our Spanish readers? I'm just going to read it once in English. So it's Si you can, tienen sus Biblias en español, lean el 1 al 3 mientras que él está leyendo en inglés por causa de guardar tiempo. Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, You went to uncircumcised men and ate with them. Peter had just returned from a life-changing encounter in Caesarea, where he witnessed the Holy Spirit fall on the Gentiles, those outside the Jewish community. Pedro Yeah, no. Pedro acababa de regresar de un encuentro que cambió la vida de las personas en Cesarea, donde él pudo ser testigo cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que eran fuera de la comunidad judía. The end part of that verse is, and he ate with them. And then I went ahead and said, Peter had just returned. I kept speaking there. I thought she picked it up, but I think she did. You picked it up, right? All right, good. All right. Instead of celebration, All right. Instead of celebration, Peter met with criticism. Why? En vez de recibir un celebro por lo que él había hecho, se encontró con crítica. Because he broke tradition. ¿Por qué? Porque rompió con la tradición. He ate with the unclean. Porque él comió con los inmundos. And that's the problem here in the house of God. Christians, people, we have to be careful if someone new walks in or even out there and it's a family member that maybe doesn't know Jesus or they never heard the gospel before. Y eso es un problema aún en la casa de Dios entre los cristianos. Tenemos que tener cuidado cuando una persona nueva entre por las puertas o quizás aún fuera de estas puertas cuando se encuentran con personas que nunca han escuchado el evangelio, si sea un miembro de familia o cualquier persona extraña. And I have to be honest, I was guilty of that when I first became a Christian. Y tengo que ser honesto, yo estoy culpable de hacer cosas así cuando primero me convertí. I was radically saved. What does that mean? I was so on fire for God. I wanted to tell everybody about Jesus, but the way that I delivered my message was, if you don't get saved, you're going to hell. Y yo It era was a little tan bit rough. radical cuando primero me convertí que quería compartir el evangelio con todo el mundo, pero lo hacía de una manera muy brusca. And so if you don't get saved, you're going to Pero y hell, no se salva, vas a ir al infierno, which is true, que es verdad, but there's a different way to say that. pero hay una manera diferente de poder compartir el So I could tell mensaje. you that I found myself, even with my own family members, not talking to them anymore, or not even saying hello to them, or not even associating myself with these people, because I was saved. Now I'm a Christian. Whoa. Y yo aún soy culpable Look out. de alejarme de los miembros de mi familia. Ya no asociaba con ellos ni les hablaba a ellos porque yo ahora era cristiano y no podía tener nada que ver con ellos. So here's the older me. If I could talk to the younger me, I would have told them this. Pero ahora el yo mayor, si pudiera hablarle al yo más joven, le diría esto. Who struggles with unsaved family members? ¿Quién lucha con miembros de su familia incrédulos que no son salvos So todavía? here's what you do. Entonces esto es lo que haces. You love on them. Los amas. You sit with them at the table. Te sientas con ellos en la mesa You say hello, y los saludas, but pero you don't partake in their sin. no participas en su pecado. You do not continue to do what you used to do before. You live differently now. No sigues haciendo lo que hacías anteriormente. Tú vives una vida diferente ahora. And by the act of your testimony, Y por hecho de tu testimonio,
that alone, with the love that you're demonstrating, eso solamente junto con el amor que le estás demostrando, will lead them to Christ over time. los va a llevar a Cristo mientras pasa el tiempo. Because they're going to want what you have. Porque van a querer lo que tú tienes. Because what we have is contagious. It's the Spirit of Christ. It's the Holy Spirit, which surpasses all understanding. Who wouldn't want that? That's like, you can't even buy that. Porque lo que nosotros tenemos es contagioso, es el Espíritu de Dios. ¿Quién no va a querer eso? Eso ni se puede comprar. But here's the lesson. Pero aquí es la lección. When God moves in a new way, people often respond with suspicion. Cuando Dios se mueve en una manera nueva, las personas siempre o muchas veces responden con, están sospechosos. When your family will see you changed, people are uncomfortable a lot of times with change. I know I was. Las personas muchas veces están muy incómodos con el cambio y cuando lo ven a usted cambiar, eso les incomoda un poco. Yo sé que eso me sucedió a mí. We are creatures of habit. Porque somos criaturas de hábito. Who is like, if you're like me, you like to park in the same parking spot. Si eres como yo, siempre quieres estacionar el carro en el mismo sitio. And if you're like me, you like to sit in the same chair. Y si eres como yo, siempre te gusta sentarte en la misma silla And you're, just routine. y te gusta la rutina. But I've learned how to accept change. Pero yo he aprendido cómo aceptar el cambio. Because I want to be open to the flow and the move of the Holy Spirit. Porque yo quiero estar abierto al mover y el fluir del Espíritu Santo. Change is uncomfortable. Y el cambio sí es incómodo. And even those close to God can resist when it challenges their assumptions. Y aún aquellos que están cercas a Dios pueden resistir cuando desafía su manera de pensar. Sometimes obeying God will mean being misunderstood, even by our fellow believers. A veces creer en Dios nos lleva a ser malentendidos aún por nuestros hermanos en Cristo. It's important to understand not to compromise and to be led by the Holy Spirit and obey His word. Es importante no comprometernos, pero ser guiados por el Espíritu Santo y obedecer su palabra. And we're not going to read these next verses, but this is the vision that changed everything with Peter when he was looking to visit Cornelius. Y no vamos a leer los próximos versículos, pero les voy a explicar la visión que cambió todo con Pedro cuando estaba en camino para visitar a Cornelio. So it's verses 4 through 10 in Acts chapter 11. It's the same vision we read last week. Y es la misma visión que se puede leer otra vez, que Pedro lo explica en los versículos 4 al 11, que hablamos acerca de esto la semana pasada. Peter recounts a vision from God that directly challenges his religious upbringing. Remember, he was a traditional Jew, like most of the disciples and apostles were. They were in their traditions and in their ways. Oh, you sat with an unclean person. Remember that? That was what we're dealing with ¿Se acuerda here. que Pedro, estamos lidiando con Pedro, que estaba acostumbrado a las tradiciones de los judíos, pero esta visión desafió sus tradiciones? So we know that he did that. So what God has made clean, this is what God told Peter. What God has made clean, do not call common. Y Dios entonces le mostró a Pedro que lo que Dios ha hecho limpio, que él no lo llame inmundo. You see, God was teaching Peter something Porque Dios bigger than estaba food. enseñando a Pedro algo que era mucho más grande que la comida. He was teaching them that nobody is beyond God's reach. God could reach anybody. Él estaba enseñando a Pedro que no había nadie que estaba fuera del alcance de Dios. Dios puede alcanzar a cualquiera. You guys are a living proof of that. Y ustedes son una prueba viva de esto. I'll put myself on the spot. I'll say that I'm a testimony. I'm a miracle that I'm standing. First of all, I'm a miracle I'm even alive. Me voy a usar yo mismo entonces como ejemplo para decir que es un milagro que yo estoy aquí. Es más, que es un milagro que estoy vivo Or not in jail. y no en la cárcel. Because I wasn't always a Christian. Porque yo no siempre fui cristiano. Okay? So we'll just leave it at that. Another day for that Y testimony. dejamos ese testimonio para otro día. So what do you do with that family member? Let's go back to that for a Y minute. vamos a regresar. ¿Y qué hacemos con ese miembro de la familia? You know, it's been a couple years. You've been showing up. You've been showing that love. You've been there going that extra mile. You haven't been partaking in the sin, but this person, this Tia Fufi, she just doesn't want to receive what you got. Y ya han pasado un par de años, tú has mostrado el amor de Cristo, ha pasado tiempo con esta persona, pero esta, vamos a decir, tal y tal tía Fufi, no quiere rendirse a los caminos de Dios. You keep going.
Tú sigues. Because if Jesus gave up on us, Porque si Jesús se rinde cuando tenía que ver con nosotros, where would we be today? ¿dónde estuviéramos hoy? Unconditional love. Muestras un amor incondicional. So hard for us humans, right? Es tan difícil para nosotros humanos hacerlo. But with a balance. Pero también con un balance. Make sure you don't put your family and your children in a situation where they're going to partake of sin or unwanted things in their life, because there you have to be a little careful. You know, so we had a rule: if we would go to a party, and as soon as the pachanga started, all right, whatever, got drinking a beer in the back, okay, whatever. But as long as I wasn't, you know, that's a little overkill. But once things got a little out of hand, who knows what I'm talking about? That was the moment where Suleika and I had an understanding. We would look at each other and we're like, calabaza. That means we're a Cuban way of saying we're out of here. Entonces también a la misma vez tengan mucho cuidado con eso, porque no quieren poner su familia en una posición donde ahora lo estás poniendo en un lugar peligroso, o también donde ellos o tus hijos, usted mismo puede participar en el pecado de ese miembro de la familia o ese lugar donde están. Así que nosotros, cuando los niños eran jóvenes o participamos en estos eventos para estar ahí y mostrar amor, teníamos como un momento donde si se ponía la cosa un poco alterada, o no que una persona se estaba tomando una cervecita escondida atrás, pero ya empezó como la borrachera o la pachanga, como nos gusta a nosotros decir, nos mirábamos y decíamos ya es tiempo, y nos despedíamos para no poner a ninguno en un lugar donde pueda pecar y participar del pecado de los demás. We often put limits on who we think God can save. Pero muchas veces nosotros ponemos límites en las personas que pensamos que Dios puede salvar, And we shouldn't do that. y no debemos hacer esto, Because if that was the case, porque si eso fuera el caso, none of us would be here right now. ninguno de nosotros estuviéramos aquí. God doesn't see people the way we do. Dios no ve las personas de la misma manera que nosotros lo His vemos. grace stretches further than our categories. Su gracia va mucho God más for that, allá que amen. nuestras categorías. Gracias a Dios por eso. Now we see the confirmation of the Spirit. Ahora podemos ver la confirmación del Espíritu. Do you guys remember when Peter was preaching to the Gentiles, and in the middle of his message, the Holy Spirit fell? Ustedes se acuerdan que Pedro estaba predicándole a los gentiles y en el medio de su mensaje se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. There's not a specific reason as to why that happened. No hay una razón específica que explica por qué Dios lo hizo así. The Bible doesn't say a specific reason. La Biblia no dice una razón específica. But what we discussed in our Connect group last Thursday, and I think everybody made a valid point. No right or wrong answer here. I think everybody was kind of, saying, one person said, I think it was showing Peter that it's not by his power, but that by the Holy Spirit is why, one of the reasons. Y el grupo de hogareño de Connect este jueves hablamos acerca de esto y las personas dieron sus opiniones. No había una respuesta correcta, pero creo que alguien dijo que Dios quiso derramar su espíritu antes que Pedro dejó de hablar para mostrarle a Pedro que no era a través de su poder, sino el de Dios. How many of you know you're not a prophet in your own land? ¿Cuántos de ustedes saben que no eres profeta en tu propia tierra? That means that you're trying to preach to your family, but they're not receiving from you. Quiere decir que quizás tú le estás tratando de predicar a tu familia, pero no reciben de tu parte. But then they go meet a guy at work or a friend at the supermarket, Pero después se encuentran con un compañero de trabajo o alguien en el supermercado. and they tell them the same exact thing you've been telling them for 20 years. Y esa persona le dice la misma cosa que usted le está diciendo por los últimos 20 años. And then they show up and they say, guess what? Y después aparecen a ti y dicen, ¿sabes qué? I received Jesus. Recibí a Jesús. They told me this and they told me Me that. dijeron eso y me dijeron lo otro. And you're looking at them like, really? Y tú le estás mirando, ¿de verdad? I've been telling you that for 20 years. Yo te he estado diciendo la misma cosa por 20 años. No, I don't say that. I pretend like if it was the first time for both of Yo no us. le digo eso. Yo me hago el que lo estaba escuchando por primera vez And también. we rejoice Y nos regocijamos. because you know what? Porque ¿sabes qué? God can reach anyone. Dios puede alcanzar a cualquiera. And so God was showing Peter, buddy, it's not through who you, the Mr. Peter, right? Peter was always in an argument. But it was God telling Peter, buddy, it's not by you. I'm going to just show you it's my strength that does the work. Pero Not Dios- you. You can't convince anybody, but the Holy Spirit can. Dios estaba mostrando a Pedro que no era a través de su fuerza, que él no podía convencer a nadie, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra y convence a las personas por su fuerza. And we're going to be closing up in the next few minutes. Y en los próximos minutos concluimos. And we read verses 11 through 15. Y leemos en 11 a 15. If you can follow along. And behold, at that very moment, 3 men arrived at the house in which we were, set to me from
Caesarea, and the Spirit told me to go with them, making no distinction. These 6 brothers also accompanied me, and we entered the man's house. And he told us how he had seen the angel stand in his house and say, Send to Joppa and bring Simon, who is called Peter. He will declare to you a message by which you will be saved, and you and all your household. As I begin to speak, here it is. This is a confirmation. The Holy Spirit fell on them just as us on at the beginning. En aquel momento se presentaron en la casa No, donde you don't ellos... have to read the verses. Oh, okay. So Peter didn't act on a hunch. Así que Pedro no actuó en un pensamiento. Thank God he followed the Spirit's leading. Él siguió la guianza del Espíritu Santo. And we have to be led by the Spirit as God instructs us with, I'm using our family today as an example. Y nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. We can't be so robotic, and sometimes it might take us out of our comfort zone. It might require change. Y a veces eso nos saca de nuestra zona de confort y va a requerir un cambio. Nobody wants sometimes to not be comfortable. Y las personas no les gustan estar incómodos. You know, you might not want that person to come visit, or you may not want to visit them, but God's asking you to. Quizás tú no quieres que esa persona te venga a visitar a ti o que tú lo visites a él, pero si Dios te lo pide, quizás. And if Peter wouldn't have obeyed, Y si Pedro no hubiera obedecido, the Holy Spirit would have never fell on the Gentiles el Espíritu Santo nunca hubiera caído sobre los gentiles. the same way it fell on the Jews at Pentecost. De la misma manera que se derramó sobre los judíos en Pentecostés. This invitation is for all of us. Esta invitación es para todos nosotros. God was showing Peter and us that his Spirit is not limited to our boundaries. Dios nos estaba enseñando a Pedro y a nosotros que su espíritu no está limitado por nuestros límites. Sometimes we can stand in God's way. A veces nosotros no podemos poner y meter en el camino de Dios. Let's read verse 16 and 17. Vamos a leer 16 y 17. And I remembered the word of the Lord, how he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. If then God gave the same gift to them as he gave to us when we were believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? And so that's the verses that we just read from verses 16 and 17 of Acts chapter 11. Acabamos de leer Hechos 11, 16 a 17. Peter comes to a humbling conclusion. Pedro llega a una conclusión que lo humilla. Who was I? Peter is saying, I could imagine he's saying, well, he did in these scriptures. Peter was saying, who was I to stand in God's way? Y aquí Pedro mismo dice, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? And this is a question we must ask ourselves. Y es una pregunta que nosotros debemos de hacernos. When we judge others based on appearance or backgrounds, Cuando juzgamos a las otras personas basada en su apariencia o su trasfondo, we can't do that. no podemos hacer We eso. have to be careful. Tenemos que tener cuidado. When we believe someone is too far gone Cuando or to be pensamos saved. que alguien está muy lejos para poder ser salvo. When we exclude people from grace because they don't look like us Cuando excluimos a las personas de la gracia de Dios porque no se aparecen como nosotros or worship like us. o no adoran como nosotros. Are we standing then in God's way? Nosotros entonces estamos estorbando a Dios, Not allowing the Lord to do the work? no permitiendo que Dios haga la obra. Let's not hinder what God is doing. Vamos no impedir lo que Dios está haciendo. Instead, can we be vessels of his love and of his truth? En vez de eso podemos ser vasos de su amor y su verdad. Willing, this is key, willing to follow wherever the Spirit leads us. Y es clave que tenemos que estar dispuestos a seguir donde el Espíritu nos guíe. We've shared messages here before where I've asked, is the church, would you, where I said about Charlie Kirk's wife, when he, before the husband passed away, he stood up in one of his messages and he says, here I am, Lord, use me as you will. Y yo compartí hace poco que, y les hice el desafío a ustedes, ustedes van a decir la misma cosa que la esposa de Charlie Kirk compartió, que él dijo una vez, que es, heme aquí, Señor, úsame a mí. A lot of times we will say that because everybody else is raising their hand, and then, but do you really know what that means? Y muchas veces nosotros vamos a alzar la mano porque todo el mundo lo está haciendo o decirlo por los demás, pero en realidad, ¿sabes lo que significa esto? I'm telling you what God has spoken to me. Le estoy diciendo lo que Dios me ha hablado a mí. God shared
for us to study the book of Acts. Dios me dijo a mí, puso en mi corazón compartir el libro de Hechos. Because this is how the instruction of how we're to do church here today. Porque es instrucción de cómo debemos de conducir la iglesia hoy en día. This is the beginning and the start of the churches. Es el comienzo de las iglesias. So we're supposed to share, we're supposed to execute this example. We're supposed to, exactly what this example is, we're supposed to do the same thing. Y debemos de seguir este ejemplo. And so what I'm telling you is there's a move of God, there's a move of the Holy Spirit Y les here in quiero this dejar saber place. que hay un mover de Dios y del Espíritu Santo aquí en este lugar. And when God is asking us, because this group is special, because we're the ones that are going to receive the multitude. Y este grupo es especial porque vamos a recibir las multitudes. So when they come, we're saying, here I am, Lord. Entonces cuando ellos llegan y entran también uno está diciendo, heme aquí, Señor. Every single one of you is super important. Y cada uno de ustedes es muy importante. You may not think you're equipped. Quizás no piensas que estás equipado. Maybe you've only been walking with the Lord for a short period of A time. lo mejor solo andas con el Señor caminando con Él un corto tiempo. But I'm telling you Pero les estoy that diciendo this is the time the Lord is going to use you in a tremendous way. que ese es el tiempo que el Señor los va a usar de una manera There is a tremenda. revival taking place now here in the world. Hay un avivamiento tomando lugar aquí en el mundo. The Bible sales are up by 40%. Las ventas de Biblias están por encima 40%. The Spotify music purchases are up by 60%. Christian music is up by 60%. Han comprado música cristiana en Spotify, ahora está por encima del 60%. People are de searching for crecimiento. God. Las personas están buscando a Dios. They're searching for Jesus. Están buscando a Jesús. You guys have the answer. Y ustedes tienen la respuesta. So he wants you to be that lighthouse out there. Y Él quiere que usted sea ese faro allá afuera. So this goes so much farther, as we heard in worship today, farther beyond these walls. Y como escuchamos en la adoración hoy, esto es mucho más afuera de estas paredes. Get the people to come to church on Sunday. Animen a las personas que lleguen a la iglesia el domingo. We barely fit now, Casi no cabemos but ahora, that's okay. pero eso está bien, Because like I said, porque como dije, I saw a vision. yo vi una visión. We're going to have a big, massive tent out there. Y vamos a tener afuera una tienda. We're probably going to have several services on Sundays. Vamos probablemente a tener varios servicios los domingos. I want people standing, sitting like in the days of Acts. Y yo quiero ver a las personas paradas, sentadas en el piso como en los días de Hechos. Let me prove it to you how God wants to bring that same spirit down now, Y déjame like he did back probarle then. como Dios quiere derramar ese mismo espíritu hoy como lo hizo en esos días. Who knows the story of the crippled man, that it was so packed they couldn't get him in. So what did they do? They had to tear the roof down, baby, to get that guy in there, ¿Cuántos de to ustedes se receive his acuerdan healing. la historia del hombre lisiado que estaba tan lleno la casa que él no podía entrar y sus amigos tuvieron que derrumbar el techo para bajarlo para que él pueda recibir su sanidad? Following the crowds, moving through the crowds. If I could just touch the hem of his garment, I will be healed. Y la mujer también que se puso a través de las multitudes y peleó para poder solamente tocar el borde de su manto para que pudiera ser sanada. This is not a time for the church to be asleep. Esto no es un tiempo para que la iglesia esté dormida. This is a time for you guys to get in the revival of the Spirit of God flowing through the land during this time. Es tiempo para que sean parte de este avivamiento, que el Espíritu del Señor está fluyendo a través de la tierra. And we're preaching right out of the living word of God. Y estamos predicando acerca de la palabra de Dios. And it's touching hearts. Y está tocando It's corazones. healing people. Está sanando a las People are personas. hungry for God. Las personas tienen hambre de So what I'm Dios. saying is, church, wake up. Y lo que estoy diciendo es que iglesia, despiértense. Because the Holy Spirit has already woken the church, the body of Christ. Porque el Espíritu Santo ya ha despertado al cuerpo de Cristo. You could use your voice. You could pray. You could show up. Be at the connect groups. Come on Sundays. Don't miss the services. You know, get on fire for God. Puedes usar tu voz, puedes compartir, puedes orar, participe en los grupos hogareños, lleguen los domingos, pónganse en fuego para Dios. And the last verse as we close, Y el último versículo para cerrar. verse 18 that we're going to Versículo share today. 18. When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, Then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Al oír esto, se apaciguaron y hablaron a Dios diciendo, así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. We are always going to have critics and enemies on every side, especially when you stand for truth and you call yourself a Christian. That is facts. Siempre van a haber enemigos y criticones en cada lado, especialmente cuando uno se para para la verdad, se llama cristiano y se para para Jesús. Have you ever seen your critics in your life silenced? ¿Usted en algún momento ha escuchado a las personas que te critican estar en silencio?
because what God is doing is undeniable. O lo han puesto en silencio porque lo que Dios está haciendo no se puede negar. Let me tell you what happened here with Peter. Déjame decirle aquí lo que sucedió con Pedro. He was uncertain. He's like, how is this going to work? Me going to Gentiles' house. They're not Jews. God's not going to speak to them. They're not like me. They're not good enough. And then God proved Peter wrong. Pedro And se the Holy hacía Spirit fell anyway. la pregunta, ¿cómo esto va a funcionar? Voy a ir a la casa de estos gentiles que no son como yo, son diferentes. ¿Cómo Dios les va a ministrar a ellos? Pero Dios lo probó a él mal y derramó el Espíritu Santo sobre ellos. We as a family had to stand for truth. Nosotros como More than familia nos tuvimos que parar para la verdad más de una vez. Because let me, it's my responsibility to tell the church as the lead pastor here to tell you this. If somebody is telling you advice, or they're leading you a certain way, but they can't back it up with the living word of God, don't do it. Es mi responsabilidad como pastor dejarles saber a ustedes que si hay alguien en su vida que le está dando un consejo, pero no lo pueden respaldar con la palabra de Dios, no lo obedezcan. If it's not in the word, don't do it. Si no está en la palabra, no lo hagan. Because you must test and prove everything with God's word. Porque tienen que probar todo con la palabra de Dios. Don't be exaggerated. Hermano, what color do you think I should paint my nails? Well, the word doesn't talk about that. Don't, that's overkill. I'm talking about important things. No sean exagerados ni lo lleven al extremo donde preguntan, ay, ¿de qué color debo de pintarme las uñas? Bueno, no sé, la Biblia no dice eso, entonces no sé qué hacer. No lo saquen fuera de contexto. There's a moment where you stand for truth. Estamos hablando de cosas importantes y hay un momento donde se tienen que parar para la verdad. There could be. Puede haber un momento. And you don't see anything happening at the moment. Y quizás no ves nada pasando en el momento. But God, you told me to do this. Pero Dios, tú me dijiste que hiciera esto. You told me to stand strong. Tú me dijiste que me parara fuerte. They're changing the narrative of the story. That's not how it went down. Están cambiando lo que sucedió en realidad. This is your interaction with God, let's say. Y es tu interacción con Dios, vamos a decir. And the Lord says, be still Pero el Señor te dice, quédate and quieto know that I am God. y sepa que yo soy Dios. And it may not look like it at the moment. Y quizás no lo parece en el momento. But when you stand for truth, Pero cuando te paras para la verdad, even if people get mad, aunque las personas se enojen, over time, cuando pasa el tiempo, I want to tell you, quiero dejarles saber your critics will be silenced. How? By the fruit that is being shown forth. que las personas que te están criticando van a ser callados como a través del fruto que se va a ver. At the end of the day, even if you find yourself standing alone sometimes, what matters is that you're pleasing the Lord. Al final del día, aunque te encuentres parándote solo, lo que importa es que estás agradeciendo al Señor. This is the heart of the gospel. Ese es el corazón del evangelio. Church, let's stand. Iglesia, vamos a And ponernos close de in prayer. pies y cerrar en oración. The message today is clear. El mensaje de hoy es claro. No one is beyond God's grace. Nadie está muy lejos para alcanzar la gracia de Dios. The invitation is for everyone. La invitación es para todos. The question is, are you going to accept the invitation? La pregunta es, ¿usted va a aceptar la invitación? His love knows no borders. Su amor no conoce límites His spirit is not confined. y el espíritu de él no se puede confinar. And his gospel is for everyone. Y su evangelio es para todos. Let's pray. Vamos a orar. Lord, Señor, I come before you now, God, vengo delante de ti, Señor, that if there's anyone here y si hay alguien aquí that does not know you que no te conocen as their personal Lord and Savior, como su Señor y Salvador personal, that they will right now purpose in their heart to receive you. te pido que en este momento ellos propongan en su corazón recibirte And they will just lift their hands to heaven and say, Jesus, I receive you as my Savior. y que puedan levantar sus manos al cielo y decir, Jesús, te recibo como mi Salvador. If you have not done that and that's you here today, go ahead and lift your hands. My eyes are closed too. Si no lo This has is between hecho, you and the Lord. y ese es usted aquí hoy, puedo alzar su mano. Yo también mantengo mis ojos cerrados entre tú y el Señor. Or maybe you haven't been walking the way you know you should. O quizás no estás caminando de la manera que debes hacerlo. Repeat this prayer with me. Repita esta oración conmigo. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, I receive your Son Jesus in my heart as my Savior. recibo tu Hijo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Forgive me for my sins Perdóname por mis pecados and write my name down y escribe mi nombre in the Lamb's Book of en el Life libro de la vida so that I may fulfill God's purpose para que in yo my pueda life. cumplir el propósito de Dios en Now mi I want to vida. say another prayer for everyone else. Y ahora también quiero levantar otra oración para That the todos los Lord demás. will use you Que el Señor los use, just like He used Peter. igual como usó a Pedro. That if He gives you a vision and tells you to go do something or go speak to someone, you will not be afraid. That you know
that God is with you. Que si Dios le da una visión o los manda a hablar con una persona, que no tengan miedo, pero que vayan sabiendo que Dios está contigo. His grace is sufficient. Su gracia es suficiente. He will give you the words in your mouth Él te va a dar las palabras en tu boca to be that testimony and example. para hacer ese ejemplo y testimonio. I pray these things now in Jesus' name. Y oro estas cosas ahora en el nombre de Jesús. Amen, amen. Let's give the Lord a Amén. hand Vamos as we a darle close. al Señor un aplauso. Have a blessed week. Que tengan una semana bendecida. We'll see you at Marriage Group and here next Sunday at 12:30. God Nos bless you. vemos en el grupo de matrimonio el sábado y aquí el domingo a las 2:30. Que Dios los bendiga.